plan structurel, c'est clair? Voilà. Et il y en a d'autres qui sont plus évolués, plus diversifiés et plus compliqués. C'est clair. Donc, la complexité de l'être vivant, c'est le défi par lequel la divinité ou bien Dieu, c'est-à-dire a défié les humains, bien l'humanité, à créer des êtres vivants. C'est clair. معناتها إلا كان ما كانوش les êtres vivants trop compliqués, ça veut dire on pourrait produire, on pourrait créer la vie. On pourrait créer la vie. Mais la complexité est là. Et on n'a pas, jusqu'à maintenant, on n'a pas pu déceler quel est le secret de vie. أنا ما قدرنا jusqu'à maintenant نعرفوا وين راه السر تاع الحياة. Si on arrivait vraiment ça veut dire à trouver le secret de la vie, on aurait pu sauver plusieurs vies. كنا قادرين ننقذوا بزاف حيوات نتاع البشر ونتاع الحيوانات لو كان عرفنا سير الحياة. معناها si on arrive vraiment à déterminer les différentes fonctions dans les conditions normales ou bien dans les conditions pathologiques, on pourrait régulariser, on pourrait rétablir beaucoup de fonctions pour éviter la fatalité, pour éviter le décès, pour éviter la mort. Mais étant donné que la vie est assez compliquée, hein, donc on n'a pas pu jusqu'à maintenant sauver des vies. Et ça, c'est le secret et la complexité des êtres vivants. Il y a une organisation, ça veut dire très profonde dans le fonctionnement des êtres vivants. Il y a des fonctions, il y a des fonctions vitales qu'on ne peut pas rétablir. Le battement de cœur, on ne peut pas vraiment assurer un rythme de battement de cœur régulier sans la substance de la vie. يعني en dehors de la vie ما نقدروش حنايا القلب نخلوه يخدم مليح. C'est clair. Donc la vie, il n'y a pas seulement l'organisation structurelle et fonctionnelle, il y a aussi l'esprit. الروح c'est le secret, c'est l'organisation. C'est le travail collectif de tous les organes. Et c'est la synchronisation de toutes les activités et de toutes les fonctions qui assure un bon déroulement de toutes les activités biologiques d'un être vivant. La respiration, la croissance, la reproduction, la sécrétion des enzymes, des hormones, tout ça est régularisé. Donc tout ça traduit la complexité des êtres vivants. Est-ce que c'est bon ce point-là? C'est clair? Surtout, je fais un rappel pour les gens qui se sont absentés la dernière fois. OK? Donc, est-ce clair ce point-là, la complexité des êtres vivants? Donc, la complexité réside sur le plan structurel, sur le plan fonctionnel aussi. يعني التعقد نتاع الكائنات الحية يتمثل في الاشكال نتاعها المختلفه على المورفولوجي نتاعها وايضا في الوظائف. اوكي كاين s'il vous plaît là il y a des gens qui discutent là, arrêtez de chatter entre vous s'il vous plaît. La page, désolé, il n'y a pas la présentation. OK, donc je vais partager mon écran avec vous. C'est bien de me faire rappeler, de me le faire rappeler. OK? Donc, on a dit la complexité des êtres vivants. OK? Et cette complexité, pas seulement sur la forme morphologique, mais la diversité. حتى التنوع نتاع الكائنات الحية. تنوع وين يظهر مورفولوجيكمون. يظهر أيضا في لو مود دو في. وحدين برمائية، وحدين أكواتيك، وحدين يعيشوا مثلا في ظروف معينة، في ظروف حرارة، في ظروف ضغط. وحدين يعيشوا في باطن الارض، وحدين يعيشوا على ظهر الارض، وحدين نبات، وحدين حيوان، وحدين فيروس، ميكروبات. دونك كاينه une complexité des êtres vivants. C'est clair? C'est clair ce point-là? Donc on peut passer à autre chose. Deuxième point qu'on a abordé la dernière fois, c'était
Ouais. Oui, monsieur. وي Donc, استاذ le حضر راهم deuxième. دايرين طلب الدخول. Comment? حضر راهم دايرين طلب الدخول الاستاذ. Ça y est, j'ai accepté tout le monde. Actuellement, tout le monde est là. Donc, j'en ai aucune demande qui est en attente, ou bien qui est en instance. Donc, tout le monde est là. C'est clair? Donc, j'ai répondu à toutes les demandes. Alors, le deuxième point, c'est l'accroissement et le renouvellement des constituants par le métabolisme, la synthèse et la dégradation. Donc, c'est un caractère commun des êtres vivants. Il y a ce qu'on appelle les stades de développement. كاين مراحل التطور. On a donné l'exemple de l'être humain. Donc, tout d'abord, il y a la fécondation de l'œuf, il y a la conjugaison des deux gamètes, gamètes mâles et les gamètes femelles vont se conjuguer. Voilà, une fois l'œuf est fécondé, donc elle va commencer à se développer, se diviser cette cellule-là, en donnant naissance à un fœtus. Le fœtus aussi croît et se développe à l'intérieur de l'utérus de la mère. Puis, une fois il arrive ou bien il atteint une certaine maturité, il va être accouché. Hein. Après l'accouchement, nous aurons ce bébé-là qui commence à se développer pour devenir un nourrisson, pour devenir aussi un enfant. Et là, donc, la vie continue de cette manière-là. الصورة. Donc, c'est un exemple. L'accroissement. L'accroissement, ça veut dire que c'est la croissance. C'est clair? Il y a aussi le renouvellement. Le renouvellement, c'est un caractère aussi typique des êtres vivants. Et ça, vous pouvez le constater dans la peau, par exemple. La peau, toujours, on a un renouvellement des cellules adipeuses et des cellules kétanées. C'est clair? Elles se renouvellent constamment. C'est clair? De manière très fréquente. Qu'il y a un renouvellement, tu as les cellules. Les cheveux, par exemple, une fois on rase les cheveux, et après un certain temps, nous constatons que nos cheveux commencent à pousser de nouveau. C'est une caractéristique des êtres vivants. C'est clair? S'il n'y a pas cette faculté-là de se développer et de reproduire les cellules, il y aura un problème ici. C'est clair? Donc ça, c'est le caractère commun des êtres vivants. Et vous voyez ça, qu'un bébé ou un enfant, lorsqu'il se casse les bras ou bien le pied, après un certain temps, elle va reprendre toute son performance. Elle va pouvoir marcher de nouveau. C'est clair? Donc, là, c'est dû à quoi? C'est dû à cette capacité métabolique de renouveler les structures cellulaires. Les structures cellulaires. OK? Est-ce que ce point est saisi ou non? C'est bon? Donc, نعاودوا نرجعوا بالنسبة la croissance. La croissance et le développement des êtres vivants, c'est différent. Chaque type, bien chaque famille des organismes vivants a un mode de croissance différent. كل نوع من كائن الحياة عنده نوع من التطور خاص به من النمو. C'est clair? Par exemple, on a donné l'exemple des bactéries, les micro-organismes. Leur croissance est exprimée sous forme de nombre. يعني التطور تاعهم يظهر على شكل augmentation du nombre. Tandis que les autres êtres vivants, comme par exemple les humains ou bien les mammifères, يعني الثدييات, prenons l'exemple, hein, ou bien même certains insectes, on voit que le développement est exprimé sous forme morphologique. Sous forme morphologique. Il y a une modification de la taille va devenir très grande. Il y a aussi une acquisition de nouvelles formes, de nouvelles structures. Prenons l'exemple, il y a les grenouilles. Les grenouilles, le grenouille est comme œuf, le milieu aquatique, l'œuf devient comme un poisson, là. Il y aura des mutations, modification morphologique, macération, il y a la forme de grenouille qui est totalement différente de la forme initiale, comme la forme d'une. J'ai oublié le nom, على شكل كيما نقولوا en arabe على شكل donc j'ai oublié le nom. L'essentiel تكون على شكل كيما تشبه البوisson, بعد à la fin va devenir un grenouille complet
est assez structuré. Voilà, donc là, c'est une forme de croissance. Ok. Ben, aussi, l'entretien des structures endommagées, c'est bon ça. Je معناتها إلا كان par exemple الواحد il se blesse par exemple صار له une blessure ولا جرح نشوفوا باللي الخلايا تاعو تتجدد. Ça c'est quelque chose qui n'est pas vivant. Hein, ما عندهاش cette possibilité là, ما عندهاش cette possibilité, cette faculté à renouveler les structures endommagées. Le troisième caractère qu'on a vu, c'est la capacité de réaction. Donc, un être vivant est connu par sa sensibilité à l'environnement, que ce soit extérieur ou intérieur. يعني كاين certaine réponse au réflexe، كاين ريفلكس، كاين لي ستيموليس اللي هما المحفزات سواء تكون كيميائيه فيزيائيه ولا غيرها. دونك الكائن الحي يتاثر مع الوسط الخارجي، سي كلير. دونك هذا سي ان سين دو في، هو عباره عن يعني ان انديكاسيون qui témoigne que cet être vivant-là est vraiment, il est en vie, حي. هذا l'être vivant, lorsqu'une fois décidé qu'il meurt, c'est clair, qu'il meurt, ça y est, il va perdre cette faculté-là, toutes les facultés, toutes les caractéristiques, y compris la capacité à réagir. يعني انه يتفاعل مع الوسط الخارجي. حنايا lorsqu'on par exemple نكونوا في مكان مظلم ونروحوا لمكان un petit peu éclairé, on voit qu'il y a une augmentation du diamètre de notre les yeux تاعنا حنايا. C'est clair. القرنية تاعنا la cornée vraiment elle se dilate et se rétrace. Quand le milieu éclairé donc تنقص le diamètre pour recevoir peu de lumière, ou qui se compte dans un milieu sombré, un milieu noirci. Donc dans ce cas-là, elle va augmenter la taille pour essayer de recevoir plus de faisceaux lumineux pour avoir une visibilité plus claire. Donc c'est une réaction. هذه عبارة عن réaction au stimulus. واش هو le stimulus ici؟ واش هو المؤثر هنايا؟ C'est la lumière. Hein, le stimulus ici, c'est la lumière. Donc je pense que ce point-là est clair. C'est un exemple. Hein. Je vous ai donné seulement un exemple. Vous pouvez citer, on citait beaucoup d'exemples. C'est clair? Que ce soit le monde vivant supérieur ou bien le monde vivant inférieur. C'est clair? Voilà. Et la reproduction et la révolution. Donc ça, c'est une caractéristique capitale des êtres vivants. Et d'ailleurs, certains disent que la faculté ou bien la caractéristique, c'est l'objectif même de la vie. يعني يقولوا ان هذه الخاصيه c'est l'objectif ultime des êtres vivants, c'est leur objectif ultime. معناتها الهدف الاساسي fondamental. Pourquoi on vit حنا عشان نعيشوا؟ Nous sommes comme maillons dans une chaîne de vie. حنا فقط حلقه من سلسله الحياه. C'est clair? Donc là c'est l'objectif même de la vie, c'est de pérenniser. Donc, alors, c'est bon un peu concernant la reproduction. C'est quoi la reproduction? C'est-à-dire, c'est donner des générations de progéniture. Des progénitures, des descendants, des cellules filles, des générations, deuxième génération, troisième génération, pour assurer la continuité de l'existence de l'espèce. باش نأكدوا على بقاء الاسبيس، بقاء النوع، المحافظه على النوع. يعني من بين الاهداف الاساسيه تاع الحياه هي المحافظه على النوع. كيف نحافظوا على النوع؟ بلا ريبرودكسيون، يتكاثروا. علاش لي فيروس يتكاثروا بشده الجين تاعهم؟ لوجيكتيف تاعهم هو انهم يبقاو محافظين على الوجود تاعهم. دونك كاين بعض الكائنات الحيه اللي التكاثر تاعها يكون بطيء، البعض سريع وغيره. سي بالنسبه للريبرودكسيون كاين ديفيرون تيب دو ريبرودكسيون. كاين ريبرودكسيون سكسيي. ريبرودكسيون سكسيي si on prend la forme de reproduction sexuée chez les humains par exemple, donc ça nécessite la présence de deux
deux sexes. Donc, le mâle et la femelle, une fois, il y aurait un accouplement, il y aurait une fécondation de l'œuf, par la suite, développement et reproduction. À la fin, ça veut dire, un bébé qui va naître de cette relation-là existentielle entre un mâle et une femelle. نفس الشيء مثلا chez les animaux et ainsi de suite. Mais chez certains êtres vivants, la forme de reproduction est différente. Par exemple, la forme sexuée, mais sans la présence des deux individus. Donc, كاين بعض الكائنات الحيه دير ابواغ معناتها femelle et mâle. هذوك الابواغ هما يلتقوا من بعد ماشي لي زانديفيدي اللي يلتقوا بصح غير لي gamètes mâles et femelles qui vont se rencontrer, se conjuguer pour donner une forme de vie, pour donner une génération. كاين بعض الكائنات الحيه comme par exemple les plantes et tout هادو certains parmi eux يديروا un développement ou bien une reproduction asexuée معناتها تكاثر خضري يعني خضري ولا خضري دونك خضري واش معناتها نروحوا نجيبوا غصن من شجره ونزرعوه دونك هذا va donner شجره واحده اخرى هذه c'est une forme de reproduction qui est asexuée. OK. Donc, vous voyez là que les fonctions dans les êtres vivants sont différentes. La fonction قد تكون نفسها بصح la forme تاع la fonction يختلف. يعني الريبرودكسيون كاينه بصح تختلف من كائن الى كائن اخر. لا رياكسيون كاينه بصح من كائن الى كائن اخر. Les autres caractéristiques qu'on a citées, le développement نفس الشيء, la croissance نفس الشيء. C'est clair? C'est bon? Donc, on va passer à autre chose. Là, vous allez voir avec moi qu'il y a, sur le plan de structure et d'organisation des êtres vivants, qu'il y a une certaine complexité. Vous allez voir cette complexité-là. Cette complexité est vraiment graduelle et profonde. يعني ce qu'on voit à l'extérieur, الشيء اللي نشوفوه à l'extérieur, يعني هو عبارة عن un ensemble. وهذا l'ensemble est constitué par un assemblage, ou bien par une collection des éléments qu'on verra tout à l'heure. C'est clair? Par exemple, prenons l'exemple. Non, c'est bon ça, je vais passer. Ça, voilà. Par exemple, si on prend les cellules, par exemple, c'est clair? Donc ici, vous allez voir que si on prend le bout de doigt, on a le bout de doigt, c'est clair. Si on prend cette partie-là, vous allez voir que cette partie est très compliquée. Cette complexité n'est pas visible. Mais si on va plus loin dans l'observation, on focalise l'observation à l'aide d'un moyen d'observation, comme un microscope ou bien une loupe, on verra que cette partie-là, ce bout de doigt-là, est vraiment très compliquée. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple? Vous voyez qu'il y a, si on prend par exemple une dimension de 2 mm, donc cette partie-là de 2 mm, vous allez voir que ça, il y a une complexité d'organisation. Si on va plus loin, par exemple, en focalisant davantage pour observer ça à l'aide d'un microscope, par exemple, si on passe à observer à l'ordre de 0,2 mm, on pourra même voir l'organisation du tissu. On pourra même voir des cellules qui sont agencées, qui sont liées entre eux. Et voilà, ce tissu-là contient des cellules. Si on va plus loin, si on augmente la résolution, si on va plus loin et on focalise davantage, qu'est-ce qu'on verra? On pourra même observer à l'intérieur du tissu. Donc, il faut à l'intérieur du tissu. Qu'est-ce qu'on verra à l'intérieur du tissu? Du cellules. On peut aller plus loin pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des cellules. Qu'est-ce que vous allez voir à l'intérieur des cellules là? Alors, ici, maintenant, on a passé d'un niveau d'observation à un niveau très faible. Maintenant, un niveau d'observation très fin. Maintenant, pour voir les détails, qu'est-ce qu'il contient la cellule. Donc, cela demande une résolution de l'ordre de 20 micromètres. Ça veut dire, donc les tailles, c'est entre 10, plus que 10, jusqu'à 60 micromètres, par exemple. C'est clair?
à l'échelle de micromètres. Donc, on pourra voir les cellules, on pourra même distinguer quelques structures intracellulaires. Quelques structures intracellulaires. Donc, s'il vous plaît, j'accepte les deux personnes, c'est clair? Parce que là, si chaque fois on revient, on va perdre beaucoup de choses. Alors, vous voyez là, maintenant, si on prend cette partie-là, si on focalise cette partie-là, on a besoin d'une résolution de l'ordre de 2 micromètres. لازمنا دقة نتاع 2 micromètres. علاش parce que هذا l'organique تكون الحجم تاعها أصغر من 2 micromètres. C'est pour cette raison il faut avoir un moyen d'observation très sophistiqué. C'est clair. لازمنا وسيلة رؤية وسيلة ملاحظة أكثر دقة. الميكروسكوب اوبتيك والميكروسكوب اوبتيك نروحوا حتى الميكروسكوب الكترونيك باسكو الميكروسكوب اوبتيك اي موان بيرفورمون كو الميكروسكوب الكترونيك يعني نسبه التكبير بالنسبه للميكروسكوب الكترونيك اكثر منها الميكروسكوب اوبتيك اللي يسمح لنا برؤيه كسكيلي à l'intérieur de la cellule. C'est clair? Donc, par exemple, si on prend cette partie-là et on focalise à l'aide d'une résolution de l'ordre de 2 micromètres, on pourra même voir des mitochondries. Les mitochondries sont quoi? Les mitochondries, ce sont des structures intracellulaires. C'est clair? Si on passe plus loin dans l'observation, on va même, si on utilise une résolution inférieure à 0,2 micromètres, là, on pourra même voir quoi? Des structures à l'intérieur des mitochondries. Ça veut dire on peut même, on peut isoler la mitochondrie et la faire subir une observation très nette, une observation très profonde pour voir ce qui est à l'intérieur des mitochondries. نشوفوا واش راه كاين à l'intérieur de mitochondries. À l'aide de quoi? À l'aide d'un pouvoir de résolution très très poussé. Très très poussé. C'est clair? Donc, qu'est-ce que vous voyez là? Les structures qui sont à l'intérieur des mitochondries sont quoi? Elles ont quelle forme? Les structures que vous voyez ici. De ribosomes. Voilà, vous voyez là. Maintenant, ce sont des chaînes de ribosomes. Les ribosomes, ce sont les usines de fabrication de la cellule. C'est là où se fait l'agencement des acides aminés pour constituer pour le peptide du bien une protéine, même une enzyme. C'est clair? Donc, vous voyez là, ce sont des ribosomes. Et vous pouvez même distinguer les deux sous-unités des ribosomes. Il y a une grosse sous-unité ou une petite sous-unité. Ce qui lie les ribosomes, c'est l'ARN. C'est un ARN. Donc, le ribosome, c'est lui qui va, ça veut dire lier les ribosomes pour assurer une continuité de la production. Donc, vous voyez là, chauffe. Ça explique de la manière, de l'organisation qui est très fine. Ça explique la complexité des êtres vivants. À votre avis, est-ce que actuellement, les études sont faites pour comprendre comment les protéines sont fabriquées? Comment un ribosome fonctionne? Et ce fonctionnement du ribosome ne se fait pas de manière indépendante des autres activités cellulaires. Mais non, c'est toute une activité qui est organisée, orchestrée, ordonnée de façon spectaculaire, de façon très fascinante. Et ça, comme je vous ai dit la dernière fois, donc ça traduit la complexité des êtres vivants et la finesse par laquelle l'être vivant a été créé. Donc c'est que vraiment nous donne une inspiration de la génie de ce créateur-là qui a vraiment pu tout mettre en ordre pour assurer une vie normale. Okay? Donc, si on pousse l'observation, si on allait plus loin dans la résolution, à l'échelle ou bien à l'ordre de nanomètres ici, on va vraiment grimper ou bien aller très bas dans l'échelle de l'observation pour atteindre les structures qui nous mesurent que quelques dizaines de nanomètres. Ici, on pourra même voir la structure de quoi? Ou bien احنا ماشي نحكوا على ستركتور رانا نحكوا على الالترا ستركتور الالترا معناتها ماشي البنيه ما تحت البنيه سي كلير ما تحت البنيه دونك ici on peut même voir
Ça veut dire quoi? L'organisation du ribosome, ou à l'intérieur des mitochondries, ou la mitochondrie, ou à l'intérieur de la cellule, ou à l'intérieur du tissu, le tissu, ou dans l'organisme. C'est clair? Donc vraiment, le niveau, bien le degré de complexité est progressif, est très progressif dans l'organisation des êtres vivants. Même à l'aide de la technicité technologique et le matériel, c'est-à-dire très sophistiqué qu'on a, on peut même voir une partie de ribosome. C'est-à-dire ici, vous voyez les deux sous-unités des bosomes. De quoi il est constitué la grande sous-unité ou bien la petite sous-unité. Qu'est-ce qu'on verra ici? Donc, on verra des molécules. Yani, à l'intérieur, ça veut dire que ce sont des molécules qui sont organisées entre eux, enchevêtrées entre eux pour former cette complexité de protéique des ribosomes. Okay? Donc, vous voyez là qu'il y a des molécules différentes. Il y a une diversité de molécules. Donc, là, des molécules blanches, des molécules bleues, rouges. هذا فقط من اجل لا فيزياليزاسيون يعني الالوان فقط نعطوها باش نعرفوا نحددوا الفروقات بصح كاين تقنيه تاع الميكروسكوبي تاع ايبيفلوريسونس وحتى تقنيه تاع الميكروسكوب الكترونيك اللي تسمح لنا نقدروا نلونوا دي مانيير ارتيفيسيال سيغتان كومبوزونت pour pouvoir les distinguer. Par exemple, عندك des protéines نقدروا نديستانغوهم على مثلا دي زاتوم تاع الكربون، دي زاتوم تاع الازوت، دي زاتوم تاع الفوسفور. دونك نقدروا حنا نعرفوهم من خلال ce qu'on appelle on peut les savoir et les connaître à travers leur affinité aux colorants utilisés ou bien les colorants sont ça veut dire les agents fluorophores, par exemple. Les agents fluorophores. Donc là, vous voyez qu'il y a des molécules, c'est clair. Les molécules sont quoi? Les molécules, ce sont... Alors, qui pourront me dire, c'est quoi ces molécules? Chimiquement parlant, c'est quoi une molécule? جزيئات جزيئي جزيئي. Voilà, مركب molécule, جزيء. De quoi il est constitué? C'est un ensemble d'atomes. C'est un ensemble d'atomes. Très bien. Ça veut dire que même la molécule est organisée et constituée des unités plus fines, des unités, des composants plus fines. Mais là, ça veut dire comment tout ça a été fait? Comment tout ça qui fait le carbone a été né, qui fait l'azote a été né. Qu'est-ce qu'il distingue une molécule de carbone, une molécule carbonée, je veux dire, une molécule carbonée d'une molécule azotée. Hein? Ou je me ferai par exemple ça veut dire le 1O3 moins et 1O2. Quelle est la différence? Une atome d'oxygène va donner deux molécules qui sont différentes. Qu'est-ce qui différencie de fructose de lactose, par exemple? Ils sont tous constitués des mêmes composés unitaires. Mais le nombre de ces unités-là et leur organisation va donner des propriétés à cette molécule. Cette molécule va avoir des caractéristiques différentes. Vous voyez là, le goût de la fructose et le glucose, c'est différent. Le fructose ou le lactose, ce sont des molécules sucrées, ce sont des carbohydrates. هذا سكر وهذا سكر بس هذا عنده un goût وهذا عنده goût واحد اخر. جيب لو سيل لا NaCl هو ثاني مركب بس تلقى عنده un goût différent. Qui est derrière ce changement-là de propriété, de goût, faculté? C'est l'organisation, c'est la structure de ces molécules-là. معناها le goût sucré تاع الجليكوز نلقاوه différent, moins sucré que le fructose. C'est dit à quoi? C'est dit à une organisation spatiale في الموليكيل نتاع الفركتوز. الفركتوز عنده par exemple un groupement H هذيك وحده الفوق وحده لتحت. Donc l'organisation spatiale de ces fonctions-là vont donner des caractéristiques différentes. C'est clair? Alors, les molécules, si on prend par exemple cette molécule-là, qui
qui est montré par ce petit carré-là, ok, ce petit carré-là, qu'est-ce qu'on verra? On verra que ces molécules sont constituées de différents atomes. Et voilà, pour voir les atomes, il faut utiliser une résolution très très faible, à l'ordre de 0,02 nanomètres. Alors de 0,2 nanomètres. Donc vous voyez là, on est parti d'un bout de doigt au noyau et aux atomes. Ça, c'est clair. Donc, vous voyez comment la vie, il est organisée, il est structuré, il est orchestré. شنو orchestré كيما الاوركسترا لازم تكون اورغانيزي. واحد رافد الفيونو، واحد رافد هنا جو سي با كوا flûte et ainsi de suite. L'ensemble vont donner une mélodie qui est agréable, qui est bien organisée. Donc c'est ça comment peut-on vraiment qualifier l'organisation des êtres vivants. C'est un orchestre bien structuré, bien organisé. Ok? C'est bon pour cette partie-là? Oui, monsieur. Donc, Oui, monsieur. comme je vous ai dit dans les sciences passées, on a dit que la biologie cellulaire en tant que science est considérée comme une science très récente. Il y a c'est une science qui est très récente, très nouvelle. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait retarder le développement de la biologie cellulaire par rapport aux autres types de sciences? Par exemple, la physique ou bien chimique ou tout. Pourquoi? Ça se dû à quoi, à votre avis? Pourquoi la biologie cellulaire a requis beaucoup de temps pour pouvoir se développer? Quelles sont les limites qui ont vraiment rendu le développement de la biologie cellulaire très très lente? ماشي نقول très lente بصح qui ont un petit peu retardé le développement de la biologie cellulaire. Qui pourrait poser des Les Oui. moyens technologiques comme la découverte du microscope. Très bien, très bien. Donc, j'apprécie votre réponse. Mais on ne dit pas la découverte, mais on dit l'invention. On dit L'invention. l'invention du microscope optique. Ça veut dire que le problème, c'est que l'ingéniosité des humains n'était pas à la hauteur pour découvrir ce qui est à l'intérieur du cellules. Parce que la biologie cellulaire, rappelez-vous bien qu'on étudie le phénomène à l'échelle cellulaire, à l'échelle cellulaire, au niveau de cellules. Il faut l'organisation de la cellule et qu'est-ce qu'ils font, les composants cellulaires. Ça, c'est la biologie cellulaire. C'est clair? Donc, et pour étudier la cellule, comme vous avez le constaté tout à l'heure, les cellules sont infiniment petites. Donc, on verra plus tard, probablement, je vous dis, les cellules اختلفوا. ناخذوا خليه بكتيريه، خليه نتاع الدماغ، خليه نتاع الجلد، خليه نتاع النبات، دونك اختلفوا. مثلا خليه النبات هي الخليه الاكبر. C'est pour cette raison la première découverte du cellule a été faite sur une cellule d'origine végétale, morceau de liège, branche de liège. Alors, parce que il était un petit peu en adéquation avec les moyens techniques existants à cette époque-là. À l'époque de Robert Hooke, on verra ça dans les sciences passées, les sciences suivantes plutôt. Donc Robert Hooke, c'est lui qui a vu pour la première fois les cellules. C'est clair? En utilisant un moyen d'observation très rudimentaire. باستخدام وسيلة تقنية نتاع الرؤية، وسيلة rudimentaire يعني بسيطة جدا، très simple. Une petite loupe، كان عنده لوب صغيرة، بدائية. شاف هاد لا لوب فيها سيستم d'agrandissement de taille، تقدر تامبليفي لي شوز تشوفها. دونك هو بار كيوريوزيتي شاف باللي هاد لا برانش il est composé de structures qui sont similaires, des chambres, des espaces vide qui sont similaires. سماهم دي سيل bien cellules. Donc on verra ça pourquoi. Mais s'il n'avait pas le moyen de la loupe, il n'aurait jamais pu voir la cellule. C'est clair? Donc c'est grâce aux moyens techniques que la biologie a pu se développer. Et jusqu'aujourd'hui,
Sans ces moyens techniques-là, on ne peut pas aller plus loin dans l'étude. Parce que là, on parle d'une organisation ultra fine. Ultra fine. يعني دقيقة جدا. Et la limite d'observation هي اللي تخلينا ما نقدروش نروحوا بعيد في la découverte وفي l'étude وفي le sujet. C'est clair ce point-là. Donc, toujours la microbiologie dépend, je dis pas la microbiologie, la biologie cellulaire, donc dépend de quoi? Dépend de quoi? La biologie Des moyens technologiques. des moyens d'observation. Ça veut dire, la biologie actuellement ne peut pas se développer tout seul. Alors, on a besoin d'une assistance par les physiciens, par les opticiens, par les électriciens, par les technologues. On a besoin de toutes ces compétences-là pour nous aider à offrir, pour nous offrir les moyens techniques, les moyens de laboratoire sophistiqués qui vont répondre aux besoins de l'étude. يعني لازمهم يعطونا الوسائل التقنية يعني يمدونا بالاكتشافات بالوسائل اللي نقدروا حنايا ندرسوا بهم. الحمد لله مي ça veut dire toutes les loges et aux biologistes كاين بزاف علماء يكون فيزيائي ومن بعد يولي يقلبها بيولوجيست دونك يعرف واش هما لي بوزوان نتاع لي بيولوجيست دونك il va créer des moyens selon les besoins نتاع c'est clair يديروا لنا دي زونفونسيون كي سون اورينتي يعطونا اكتشافات يعني موجهه كاين بزاف علماء دي ماتيماتيسيان ولاو دي بيولوجيست دي فيزيسيان ولاو دي بيولوجيست اي انسي دو سويت دي شيميست ولاو دي بيولوجيست سي كلير باسكو بكري ميم بكري ما كانش كاين لي فرونتيير اونتر لي سيونس ما كانوش كاينين ça veut dire les limites les bords entre les sciences il y avait pas تلقى واحد عالم في الفيزياء في نفس الوقت بوتانيك بيولوجيست ainsi de suite donc l'accumulation تاع les compétences تاع les connaissances تسمح ليه باش يديفلوبي des moyens adéquats et sur mesure sur mesure de la biologie cellulaire ok donc voilà donc دائما كل ما تكون اكتشافات تقنيه جديده كل ما كانت معارف جديده تنزاد للبشريه خصوصا في دراسه الخلايا بصح كاين واحد البروبليم يعني ديرنييرمون جي في فيديو يحكوا على لي موين تكنيك اي تو يقول لك ميم لي موين تكنيك اللي راهم عندنا حنايا ils peuvent nous aider amplement مع انها نقدروا اكسبلواتوهم افون هاد الوسائل اللي عندنا حنايا نقدروا نستغلوهم افون بصح لو بروبليم سي كو ميم معناها لي تكنيك نوفيل اي لي ماتيريال نوفو le nouveau matériel est utilisé par un esprit ancien c'est ça le problème c'est clair يعني مازال كاين هاد لونتيكاب هاد الباراديغم dans l'esprit des biologistes يستخدموا وسائل تقنيه جديده بصح avec des traditions, avec des pensées qui sont un petit peu anciennes. Ce qui va entraver davantage, qui va retarder davantage le développement de la biologie. Donc, il faut vraiment libérer nos esprits. Il faut libérer nos esprits, il faut augmenter nos champs, nos horizons d'études, l'imagination pour vraiment arriver à comprendre et à déceler le secret de la vie. باش نقدروا يعني نوصلوا للحقيقه المطلقه اللي يقول لك الله سبحانه وتعالى فهم يسيروا في الارض فينظروا كيف بدا الخلق انا يقول لكم في انفسكم افلا تبصرون سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم donc c'est un appel divin vraiment à aller vraiment chercher la vérité auprès de l'univers بحثوا الحقيقه في العالم بحثوا الحقيقه en vous-même dans vos structures dans vos cellules dans le milieu qui vous entoure. Donc, il faut toujours libérer l'esprit, poser des théories, poser des, comment dirais-je, comment ça s'appelle ça? Il faut supposer des suppositions. On va ننطلقوا من فرضية une hypothèse ومن l'hypothèse on essaie de vérifier l'exactitude de l'hypothèse تاعنا حنايا يعني نديروا فرضية ومن بعد نبحثوا في الفرضية est-ce qu'il est vraiment valable, non valable, chercher toujours cet équilibre-là. C'est clair? Entre l'imagination, entre l'imaginaire et le réel. Tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est réel. ما بين ما هو تخيل وما هو واقع. بصح بزاف الاكتشافات ont été faites par cette manière-là. C'est clair?
Donc, le problème, c'est on a souvent en biologie cellulaire une limite d'observation. Une limite d'observation. حتى دورك مع وجود هذه الكائنات الحية، مع وجود هذه التقنيات الإلكترونية والفيزيائية، بصح البروبليم تاعها كاين عائق، دائما كاين عائق. شكون يزيد يعطيني عائق آخر أبار لو ديفلوبمون تكنولوجيك؟ سو دير ميم افيك لو ماتيريال سوفيستيكي ديفلوبي مازال باقي عندنا واحد المشكل. سي كوا؟ تطلع؟ وي مسيو من فضلك عاود السؤال ما فهمتش غاية. Attends juste un instant parce que là ça va décharger et je vais un petit peu le charger. Attends un instant. Bon, j'espère que vous êtes là encore. Vous êtes là? وي مسيو. Alors, qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? On parlait de quoi? Je connais à ce qu'on a dit. Ce qu'on disait tout à l'heure. قلت كي شغل قلت كي شغل هذاك رغم التكنولوجيا وكل شيء شكون اللي يعطيني العائق ولا ما على باليش، وانا سولتك ما فهمتش بزاف السؤال، بغيت لاخلك Monsieur, la réponse. Monsieur, mon Oui. réponse. S'il te plaît, mon réponse. Oui, la réponse. La nature de la matière vivante. طبيعة المادة الحية. Très bien, très bien. Bon, c'est une excellente réponse. Oui. Le problème, c'est que il y a cet inconvénient d'utiliser les cellules dans leur état vivant. Et pour l'étudier, on vit. كي تجيب الخلية دي فوا ما تقدرش دير على دراسة باسكو لا تكنولوجي اللي راك دير حاب تخدمها بها بروبابلمون تأثر على ديك الخلية الحية، معناتها تموت. مازال كي نحكوا على الميكروسكوب الكترونيك malgré la résolution avec le spectroscope, بصح الميكروسكوب الكترونيك il utilise des cellules كيما نقولوا ديزاكتيفي، ما نقدروش نروحوا لا ريزوليسيون في نفس الوقت نغاردو لا سيلول اون في. il faut détruire la cellule. لازم حاليا خليها تموت باسكو c'est la seule c'est le seul moyen pour pouvoir étudier les cellules en bonne résolution. Il faut le tuer, il faut les traiter par des électrons, il faut l'irradier par un faisceau électronique très fort. معناتها هذيك الخليه نعالجوها بواحد التيارات الكترونيه كبيره بزاف باش الجزيئات نتاعها تتحلل، تعطينا الكترونات اخرى. هذيك الالكترونات هي اللي تعطينا الرؤيه النهائيه، المشهد الاخير نتاع الخليه. هو عباره عن يعني سي نومبر، هو عباره عن ظل نتاع الالكترونات اللي تجي. دونك سي ان نونتراف، هذا سي ان هانديكاب. دونك انا ماذا بيا الخليه ندرسها ميته. هذا يخليك كيفاه تخدم اون سيكونس، تخدم فاصون سيكونسيال. Une question, Ustad. La question Est-ce que c'est la même chose pour la résolution magnétique nucléaire utilisée en médecine? Je n'ai pas assez de connaissances, de compétences dans ce domaine-là, mais à mon avis, le principe va être proche. Ça veut dire la résolution est toujours contraignée par
par quoi? Par la viabilité, pas la viabilité, mais la viabilité, oui. La viabilité de la cellule. كل ما كان la résolution grande, كل ما كان nécessité d'utiliser un champ magnétique ou utiliser un faisceau d'électrons. Donc, ça va engendrer un endommagement à la cellule, ce qui va limiter en quelque chose l'étude de cette cellule à l'état vivante. Mais par exemple, en médecine, étant donné qu'on travaille avec du tissu vivant, donc si on fait un prélèvement, il can dire un prélèvement, une excision, la biopsie par exemple, et on fait une étude histologique. Donc dans ce cas-là, nous ne sommes pas obligés de garder les cellules en vue. C'est clair. On va étudier une partie de l'être vivant. اللي ما نحتاجوهاش نديروا l'étude نتاعنا حنايا on désactive avec la cellule, on les traite par des produits chimiques qui vont un petit peu abîmer le fonctionnement cellulaire et à la fin on aura une observation qui va refléter l'état sanitaire de le patient pour avoir un diagnostic complet et effectif. C'est clair. Mais par exemple pour l'imagerie, les techniques d'imagerie, les médirons par exemple qui m'a scanner et tout. Donc, le scanner permet de visualiser certaines déformations dans le tissu cellulaire. Mais la résolution n'est pas très grande. Vous voyez là. Donc, qui m'a coûté le film de le scanner, c'est pas une image très agrandie. C'est clair. بصح يقدر يشوف واش راه كاين mais sans résolution à l'échelle de l'ultrastructure. Mais نقدروا نفرقوا قال ليطا باثولوجيك هاو كيفاه تكون لو تيسي وفي ليطا نورمال ها كيفاه تكون حنايا باسكو في لا كومباريزون نعرفوا بلي كاين بروبليم اي اون كونفيرم سا par l'anapath ou bien par des études histologiques. Bon, j'espère que je vous ai répondu. C'est clair? Merci, c'est clair. Donc, mais pour le scanner, il n'est pas sans risque parce qu'il utilise une dose élevée de rayons X qui traverse le corps. Donc, il n'est pas sans risque. Oui, ça c'est la contrainte des techniques d'imagerie cellulaire. Nous sommes toujours vraiment face d'un compromis. Mais c'est la nécessité, c'est l'obligation comment dirais-je, l'obligation de diagnostic. Donc il faut diagnostiquer. De diagnostic et d'examen. Oui, l'examen. Oui. Donc ça c'est le prix de l'examen. C'est pour cette raison, le scanner, il ne faut pas le faire tout le temps, il ne faut pas s'exposer tout le temps aux rayons X ou bien d'autres types de rayons gamma, ainsi de suite, parce que ce sont des particules magnétiques qui vont traverser le corps et qui vont probablement induire d'autres complications indésirables, comme par exemple des mutations d'ordre. Comme le cancer. Voilà, probablement, oui, c'est possible. Chaque fois, lorsqu'on intervient, les facteurs externes interviennent, il y a toujours un désordre. Les choses vont d'une manière synchronisée, d'une manière assez structurée et assez ordonnée. Une fois qu'il y a une intervention, une fois qu'il y a des particules exogènes externes, ça va vraiment induire, ça va encomber quoi? Un désordre qui va aboutir à des pathologies connues ou bien inconnues. C'est clair qu'il y a certains effets qui sont comme le cancer. Oui, bien sûr, le cancer ou bien d'autres types de pathologies qu'on ne connaît pas. Mais particulièrement le cancer, parce que le cancer, c'est un rythme de croissance désordonné, anarchique. C'est quoi le cancer? C'est une croissance c'est une croissance qui est anarchique du cellule. Maintenant, au lieu que la cellule se divise par un rythme ordinaire et normal, en suivant le développement du corps, la croissance va se faire d'une manière anarchique et abondante. Et qu'il y a une désorganisation, l'expression génétique, donc qui va aussi avoir un effet sur le changement métabolique. Donc,
c'est un dysfonctionnement de l'organisme, de l'organe et par la suite du corps. Et le corps interne va aussi répondre à ça. Docteur, je me suis documenté sur la question. Oui. Ça fait comme plaisir. Oui. Pour les cancers radio, on les appelle les cancers radio-induits, c'est-à-dire induits par les rayons X demandés par l'imagerie médicale. Donc, les rayons X, en traversant la cellule, ils bombardent l'ADN et donc ils cassent des brins d'ADN, Oui. ils cassent des brins d'ADN. Et donc, l'ADN ne produit plus les cellules d'une manière normale, mais d'une manière anormale, et ça induit le cancer. Très bien, très bien. Donc, c'est un type de cancer, c'est-à-dire qui est causé par radio-induit. Voilà, par des facteurs physiques. Ça veut dire ce que les particules rayons X ou gamma sont des particules physiques. Donc, c'est un cancer. Diagnostic. Donc, voyez là, qui m'a dit tout à l'heure, lorsqu'on intervient dans le fonctionnement de l'organisme, on va perturber l'organisme. Il y a toujours cette notion la notion que la nature a horreur de désordre. C'est clair, trave la nature ou le désordre. Lorsqu'on intervient, la nature va quoi? Elle va révolter. Elle va vraiment essayer de répondre d'une façon violente à ces facteurs de perturbation. Il y a les tsunamis, il y a les torrents. Ce sont vraiment des conséquences. Probablement, c'est le fonctionnement normal de l'univers, et probablement sont dus à des facteurs qui m'engolent humains. Probablement. OK? Voilà, bon, on va un petit peu. Très bien, Adrien. Alors, donc, comme vous pouvez le constater là, dans cette figure-là, qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'est-ce que vous voyez ici? Le pouvoir de résolution des microscopes. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a de la complexité de l'être vivant. C'est clair. Il y a des éléments qu'on peut voir seulement à l'aide de l'œil nu. C'est clair. C'est l'œil nu. وكي نشوفوا لو ديفلوبمون تاع علم لا بيولوجي سيلير نلقاوه انه مر بهذه المراحل هذو. كاين المرحله الاولى من هذه العلوم كانت تعتمد فقط على العين المجرده كيما باغ اكزومبل البوتانيك ديال الاناتومي. وي sur l'écoute. Oui. Bon. Qui m'appelle, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose? ها؟ ما فهمناش المقطع. نتاع السؤال اللي طرحته لكم، قلت لكم واحد السؤال، قلت لكم والزميله تاعكم اجابت، كاين زوج مشاكل اللي ما خلاوش لا بيولوجي سيلير سو ديفلوب بار لو ميم ريتم كو لي زوتر سيونس. كنا بعض المشاكل متعلقه يعني مادام ان الكائن الحي مشكل من خلايا ومركبات ويتو la nature de la matière vivante. ومن بعد قلت لكم ومن بعد الزميله تاعكم قالت لك بالمشكل الثاني اللي الى حد الان مطروح هو مشكل انه الخليه حيه. واش معناتها حيه؟ معناتها تخدم بصفه طبيعيه بعيدا عن الظروف الخارجيه. كي تجي خليه تجيبها من خبرت بغيتي تدرسها لازم دير عليها بزاف صوالح، لازم تحاول تادابتي الخليه للمتطلبات التكنولوجيا اللي راك تستعملها انت، لازم تعملها بمواد كيميائيه مثلا، لازم تعرضها للاشعه. هذه الوسائل الكيميائيه والفيزيائيه اللي نستخدموها تاثر على الوظيفه تاع الخليه، ما تخليها في ليطا نورمال تاعها. سي كلير. كاين انواع من الدراسات، كاين الدراسه اللي يسموها ان فيفو، يعني هذه ان فيفو هي اللي تعطينا مستقبل البيولوجيا.
كي تدرس الشيء في حالته الطبيعيه ان فيفو وهو حي، مفهوم؟ بصح المشكل انك ما تقدرش تدخله لداخل، ما تقدرش تدخل داخل الدماغ تشوف وتحافظ على الكائن الحي. هو سي كلير ان فيفو. وكاين الدراسات الاخرى ان فيترو. ان فيترو نقدروا نسموها سيتينيتيد اسانكرونيزي، معناها هي عباره عن دراسه بصح عن بعد. نجيب انايا عينه من الكائن الحي ونديها للمخبر وندير الدراسه، بصح هذيك الدراسه مثلا تهم مرحله واحده فقط. كما كنتوا تدرسوا في السنه الثالثه او في العلوم الطبيعيه، كنتوا تدرسوا مراحل الانقسام. بعض العلماء كيف يقدروا يصوروا مراحل الانقسام؟ مثلا جابوا 60 خليه هكذا، وكل خليه يحبسوها في مرحله معينه من الانقسام، ويروحوا يديروا لوبسيرفاسيون في الميكروسكوب الكترونيك. بصح عنده بزاف سيرين من الخلايا. دونك هذا يعطل الدراسه. انا ماذا بيا ندرسها نشوفها كيف تنقسم، كيف تصرى لا فيكونداسيون، كيف تصرى الانقسام الاول، الانقسام الثاني، الانقسام المنصف، كيف تبدا الخلايا تشكل وتشكل. الى حد الان ما عندناش هذه التقنيه هذه. ما كاينش جسم نجيبوه كامل ونحطوه تحت الدراسه وعندنا ميكروسكوب الكترونيك نشوفوا كل يوم واش راه يصرى. فوايلا سي كلير. مسيو كيفاش حصلنا على مراحل الانقسام الخلوي؟ مراحل الانقسام الخلوي، شوف يعني علماء انايا نجيب لي لو نون تاع العالم هذاك بصح التجربه واش كان يدير يعني يستخدم الميكروسكوب الكترونيك سي كلير ابارتير دو 1939 الاستعمال تاع الميكروسكوب الكترونيك، ومن بعد قاعد يتابع الانقسام الخلوي، مراحل الانقسام الخلوي بصح يعني مش آنيا. كان يستخدم عدة كوبي من الخلية هذيك، وكل مرة يوقف الانقسام في مرحلة معينة، ومن بعد يدير كليشي كيما الفيلم. شتو فيلم؟ لو فيلم فيه ديفيرونت سيكونس. لو فيلم هذاك كل شيء تشوفه تاع بكري، هذاك اللي نسموه حنا كليشي هذاك، ولا تلقى فيه ديفيرونت سيكونس، ومن بعد كي تحرك هذوك لي سيكونس يولي يبان الفيلم يتمشى انمي، يولي انمي. نفس الشيء بالنسبه للانقسام هكذا. دونك صوره منها المرحله الاولى، بعد الثانيه، بعد الثانيتين، بعد الثلاثه، بعد الاربعه، بعد الخمسه، بعد السته، حتى نلقاو المحصله يعني صوره اجماليه على عمليه الانقسام. بصح مش اون طون ريال، مش في الوقت الاني اون طون ريال، مي اون طون كيما نقولوا اسانكرونيك من بعد. سي كلير. وحتى دوك حتى المشكل تاع لا بيولوجي سيليلير مشكل اخر يعني نقدروا نزيدوه، انه ما ناش ندرسوا لا بيولوجي سيليلير من اجل الدراسه فقط. ما بقاتش لي تيد فوندامونتال، ما بقاوش المخابر اللي يعرفوا غير كيفاه تمشي لورغانيزم، ما بقاش. بقى عندنا مشكله نحاولوا نعالجوها. دونك نو سون اكتيالمون اونتي فيغ لا بيولوجي سيليلير بيان لا سيونس ابليكي. كاين مرض عندنا لو كونسير رانا نعالجو غير في الكونسير، شوفوا كيفاه يدير الكونسير. عندنا مشكل تاع زهايمر، المرض هذه نوروجيني ديجينيراتيف، نروحوا نتبعوا المخ كيفاه يخدم. يعني نقص شويه لا سيونس فوندامونتال مالغري مليح، بصح نقص علاش؟ باسكو لا سيونس اكتيالمون ا بوزوان دو سيرفير ليمانيتي. العلم الان ماذا به واش يدير؟ يقدم خدمه للانسانيه ولا الحياه. يعني المشاكل اللي راهي كاينه يحاول انه يجيب عنها بسرعه. يعني ماذا بينا il faut rapidement trouver un remède, par exemple pour le cancer. Il faut rapidement prescrire un traitement adéquat pour les maladies neurodégénératives, pour les diabétiques, pour les hypertendus, pour les insuffisances rénales. Donc il y a une urgence médicale qui nous impose vraiment à focaliser notre attention et nos moyens, nos ressources pour ces problèmes-là. OK? Alors, bon, vous êtes là? وي مسيو. Oui, monsieur. Oui, on est là. Oui, monsieur, compris. Très bien. Bon, Oui. on va un petit peu progresser un peu. Donc, on accuse un retard vraiment spectaculaire. Donc,
كاينه توجور باش نعرفوا عندها حاجه يسموها لا تاي نتاع الكائن الحي، نتاع الخلايا نتاعو، نتاع لي تيست نتاعو. وكاين لو بوفوار دو ريزوليسيون. وشو بوفوار دو ريزوليسيون؟ الوسائل اللي ندرسوها بها. مثلا نحبوا ندرسوا غير الخليه دونك لا تاي نتاع الخليه تتراوح مثلا من 10 ا 0.2 ملم، سي كلير، معناتها من الصغير للكبير. هادو كاع نقدروا ندرسوهم الوي، سي كلير. ميم لي سيلي نقدروا ندرسوهم الوي، كاين دي سيلي كبار وصغار سي كلير. مي سي اون فو ايتيديي سو كي ا لانتيريور داخل الخليه، الا حبينا ندرسوا الحوايج اللي داخل الخليه كوم باغ اكزومبل لي زورغانيت. شنو لي زورغانيت؟ هما العضيات. هنايا il faut passer à un niveau de résolution supérieur. لازم نروحوا الى مستوى دقه اعلى. dans ce cas-là l'œil ne suffit plus. العين مجرد ما تنفعناش. il faut utiliser des moyens de grandissement de taille à l'instar de microscope optique. نستخدموا des moyens d'amplification d'image, d'amplification de taille. نستخدموا وسائل تكبير مجهريه voilà comme microscope optique. microscope optique auparavant في الماضي ما كانش عنده استعمال في البيولوجيا، سي كلير. C'est un invité parmi les biologistes microscope optique. Auparavant, il était utilisé dans des domaines pour l'étude du tissu. Pour déterminer la qualité et l'originalité du tissu. كان يدرسوا به انواع الاقمشه. مثلا قال هذا حرير، هذا من القطن اكسترا. كان يجيب ميكروسكوب اوبتيك ويدرسوا فيه لتحت كيفاه مشكل، سي كلير. مي لقاو بعض العلماء يعني لقاو انه مفيد لا بيولوجي باسكو عنده خاصيه تكبير الخلايا، تكبير الاشياء. دونك ولاو يكبروا به الخلايا ويدرسوها، كلير. دونك ان شاء الله lorsqu'on commence هذا l'enseignement présentiel وتبقاو تقراو لي تيدي ولا vous allez vraiment avoir des notions de base et de connaissances très poussées dans le domaine du microscope optique, c'est clair. On verra l'histoire du développement des microscopes optiques. Ok? Alors, s'il vous plaît, chaque fois il faut réagir, hein, parce que je suis coupé de vous. Essayez de me donner un feedback, une réponse. La dernière fois, la connexion s'est interrompue et j'ai resté presque 5 minutes parler tout seul. Vous êtes là? Les organes, comme les molécules, les chemins tout à l'heure, شوف ميكروسكوب اوبتيك يشوف لنا من 200 نانومتر حتى 10. سي كلير. معناها au-delà de 10 au-delà de 20 micromètres, au-delà de 20 micromètres, c'est clair. Par exemple 200 micromètres, on peut voir par l'œil nu, c'est clair. Il faut utiliser le microscope optique. Entre 0,2 nanomètres et 200 nanomètres de microscope électronique عنده le pouvoir de grossissement jusqu'à 250 000 actuel, c'est clair. يعني théorie parlant نظريا ميكروسكوب الكترونيك يقدر يكبر لنا حتى ل 2 مليون. بصح تطبيقيا واش قدرنا نعملوا على المستوى الفيزيائي، قدرنا اننا نوصلوا للتكبير تاع حتى شحال 500,000 معناها نص مليون فوا. يعني لا طاي هذيك نقدروا نكبروها 500,000 فوا، سي كلير. Vous imaginez un petit peu حاجه صغيره تكبر حتى 500. Donc vous allez voir tout ce qu'il y a à l'intérieur, c'est clair. Mais qu'il y a des problèmes techniques, c'est clair. Le problème de l'observation هذه كاين toujours ماشي دي لاكين بصح نقولوا des artefacts, des problèmes d'observation اللي يعني هذاك الحاجه اللي تشوفها ما تلائمش، ما تكونش اديكوات افيك لو غروسمون اللي راك تستخدمه. كاين حوايج تظهر هكذا. سلوك العناصر يعني في الظروف الفيزيائيه يختلف، ماشي الحاجه اللي باغيها انت، بس هي ثانيه عندها دي ليميت،
عندها قدره تحمل، كاين مشاكل تقنيه تتبع استخدام التطبيقات هذه. سي كلير، لازم يفولي بيان بروندر اون كونت. اوكي سي كلير. ما جو بونس كو فوالا. عندنا ثاني هذا c'est la connexion de votre part, c'est clair, c'est le problème de connexion. Chaque fois, lorsque vous constatez qu'il y a, c'est-à-dire que le débit commence à devenir faible, donc ça c'est à cause de la connexion. C'est clair? Normalement, pour moi, donc, je vous entends très bien. Ça veut dire que l'émission est bien. Alors, la photo vous montre ce qui est à l'intérieur de l'être vivant et sa complexité. La complexité, par exemple, au niveau des atomes, au niveau des molécules, comme par exemple l'ADN, les nucléotides, chromatine, les noyaux, avec leur taille bien sûr ici, les cellules, les globules rouges, les utérocytes, les cellules épithéliales par exemple, comment ça s'appelle ça, les artères, c'est clair. vous avez ici les capillaires، يعني الشعيرات الدمويه اللي يتواجدوا بين مثلا بين الرئه وبين الاوعيه الدمويه. كاين لي كابيير، سي كلير، لي كابيير لابا. مثلا عندنا ايضا الاوعيه الدمويه هنا. عندكم هنا ثاني مثلا شعره، يعني كيفاه تاع الانسان. دونك هنا نجيو بلي كاينه كومبلكسيتي بارابور au tissu, par rapport aux cellules, par rapport aux organettes, par rapport aux molécules, par rapport aux atomes. Et vous pouvez même voir les dimensions de chaque particule ici. C'est clair? هذه تقريبا نفس الصوره اللي درسناها بصح باخراج اخر هنايا. اوكي. بالنسبه احنا حكينا غير على الاورغانيزاسيون، نروح نشوفوا لا كومبوزيسيون. ميم لا كومبوزيسيون اي فريمون تري ديفيرسيفي. مثلا بكتيريا ولا تاع جسم الانسان مقارنه بالحجم تاع جسم الانسان ومقارنه بحجم البكتيريا، نلقاو بلي بعض المركبات تكون متوازيه شيئا ما. مثلا نلقاو بلي حتى جسمنا فيه مثلا 70% من الماء، نفس الشيء بالنسبه للبكتيري. ونلقاو 30% فيه مثلا مركبات كيميائيه. هذه المركبات الكيميائيه تكون على شكل بروتينات، لانه لي زونزيم كاع سون دي بروتين سون انديسبونسابل بور لو ديفلوبمون. كاين ميم ça veut dire les muscles et tout sont constitués de protéines. نعرفوا باللي les muscles هما c'est la cytosquelette, c'est la partie de support تاع l'organisme. لازم يكونوا en grande quantité, en grande masse. donc يكونوا la représentation تاعهم، التمثيل تاعهم يكون على قدر 15%. كاين دي موليكيول صغار واحد اخرين، دي زاريان، des molécules comme ça veut dire des petites molécules, des aldéhydes, des alcools et tout. هادو يكونوا représentent jusqu'à 4%. les ARN 6%. عندنا les phospholipides، عندنا l'ADN constitue 1% et d'autres types de polysaccharides. Donc ça représente 2%. Ça c'est pour les bactéries, c'est clair. Donc probablement la composition va changer, va être modifiée un petit peu par rapport aux autres organismes, mais toujours كاين هذا لو رابور. نلقاو لو رابور، نلقاو كيف لو رابور. مي ا سافوار مثلا تروحوا للخلايا النباتيه تلقاو لو رابور بارابور او بوليساكاريد اكثر منه بارابور او بروتين، بارابور او فوسفوليبيدات، لانه هذيك الكائن هذاك يعني يتشكل اساسا من بروتين، من السكريات. فكرة تروح تمشي لي زانسيكت تلقى لي بروتين فيهم بزاف، لان حتى هذيك لا كورتكس نتاعهم سي دو ناتير بروتييك، كاين فيهم بوكو دو بروتيين. دونك عليها كاين ريجيم اليمونتير درك جديد الناس راهي كاين نوع من انواع التغذيه يقول لك هذي لي زانسيكت سون فريمون تري نوتريتيف. علاش؟ باسكو سو تري ريش en l'apport en protéines des insectes est vraiment très élevé. Ok, voilà, c'est clair. Oui, السكر يتحط C'est clair. oui, Oui, c'est monsieur. clair.
راكم تسمعوا؟ والو ما نسمع والو. والو. رمت في الميكروفون برك. شيماء نعم. قالوا ما نسمعوا حتى شي. جاوبيني في الخاص. واش نجاوبك؟ أنا سولت في الخاص، روحي رجعوا وجاوبيني. صح. أستاذ راكم في الميكروفون. ومطفي الميكروفون كيفاش باغي يسمعك؟ هو يسمع بس احنا ما نسمعش، فهمتي؟ يمي فات الوقت الثانية، قول لي عاودي ولي. أستاذ ما نسمعوا. الشيء الثاني تكلموا له، رفعوا يديكم. ما كاينش الصوت استاذ. كاينش صوت استاذ. رفعوا يديكم باش يشوفكم. وين راح الأستاذ؟ كي شغل راه يتكلموا ناسي الميكروفون طافي. يشرح ومطفي الميكروفون. ماني نسمع والو. يا أنا كيف كاع كيف كاع. أنا كيف في الهوا سوا. أستاذ ما نسمع والو. بسم الله. أنا ضغطت على نفسي اللي ضغطت عليه ولا بزيادة. ليجا ما راش يسمعك. صايس ما قعدوا هاك. صبري شويه صبري. راه يشرح على نيته. Vous m'écoutez là? Bonjour. مسيم قبيله ما كناش نسمعوا والو. لكن نسمع والو. Problème, والله problème. والله دو باج فاتونا ما كناش نسمعوا والو. problème, والله. Parce que même maintenant, pour redire tout ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est fatigant. Voilà, c'est fatigant. مي البروبليم وين؟ C'est hors de nous tous. خارج عن إرادتنا. Qu'est-ce que je disais? معليش نعاود je vais
reprends ce que j'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous avez vu ça? هذا شفتوها؟ وي شفناها مي ما سمعناش ما سمعناش ما سمعنا والو. صح. هذه ما كناش نسمعوا فيها، هنا ما كناش نسمعوا. معليش كنا نحكوا هنايا على سمعتوا كنت نقول لكم لا فورم لي باكتيري ديفيرونت سمعتوها؟ وي نو ما سمعناش. لا ما سمعناش. بون هنا كنا نقولوا هنايا بانه كاين لا ديفيرسيتي في لا فورم اي ديفيرونت دي فوا في نفس المجموعه من الكائنات الحيه نلقاو بلي لا فورم يكون ديفيرونت وهاد لا ديفيرونس نلقاوه بزاف في لي باكتيري دونك لي باكتيري نلقاو لا مورفولوجي نتاعهم ديفيرونت نلقاو وحده على شكل عصيات وحده على شكل كوريات سي كلير وي فهم عصيات كوخ. وي مسيو. وحده على شكل خيوط وغيرها مفهوم هاد الخليه هذه بالميكروسكوب الكترونيك هذه عباره عن واش عباره قلنا خليه كريه دمويه حمراء بدائيه مفهوم يعني قبل لا تولي كريه دمويه حمراء طليعه كيشغل طليعه بارك الله فيك وعندنا هنايا دي سيلول كي ريبريزونت كوا لي زيكزوديرم دو لا راسين تاع لي بلانت سي كلير تاع لي زارب دونك نلقاو عندهم اون مورفولوجي ديستينكت سي كلير وهذه الخليه تاع الباراميسي وقلت لكم كنت جيت نهضر هنا قلت لكم باللي حتى في الكائن الحي الانسان عنده ان ديفيرسيتي مورفولوجيك سيلولير سي كلير وهنا راكم معايا ماكوش معايا شي فاتيكي وي رانا معاك. انا معاك استاذ. دونك انا معاك استاذ. je disais j'ai parlé trop ici je disais que vous voyez qu'il y a une certaine typicité dans la forme du cellule. Et cette typicité-là, elle est induite par quoi? Elle est induite par la fonction. C'est clair. Au Gouna, je me suis rappelé de la notion qu'on a dit dans les séances précédentes. On a dit qu'il y a un paradigme, qu'il y a une question philosophique qui est est-ce que c'est la fonction qui crée l'organe ou bien c'est l'organe qui crée la fonction? هل العضو هو اللي يخلق الوظيفه ولا الوظيفه اللي تخلق العضو؟ حنا نزيدوا سؤال اخر هل لا مورفولوجي نتاع الخليه هي اللي تعطيها الوظيفه اللي تاخذها ولا العكس؟ سي كلير؟ وي سي كلير. سي لو كا باغ اكزومبل تاع لي نورون هي خلايا العصبيه ولا العصبونات سي كلير؟ Quelle est la caractéristique تاع لي نورون؟ لي نورون ce sont des cellules un petit peu allongées. عندهم الراس وعندهم لا كو وي وبيان لي راسين سي كلير دونك نشوف انها تلقاها طويله عباك خليه عصبيه تلقاها يعني من السيستم نورونال سنترال سي كلير نلقاوها حتى متصله بخليه ما يعني من الفوق وهابطه حتى لتحت سي كلير نلقاوها une cellule allongée. Parce que le rôle c'est de transmettre les signaux cellulaires. الوظيفه تاعها هي انها تنقل لي سينيال سيلولير وتنقل لو فلو نيرفو السيال العصبيه كلير يعني الحاجه اللي تكون ناقله لازم تكون طويله كيما درك القطار تلقاه طويل لانه ينقل بزاف ناس الطائره تلقاها طويله لانها تنقل بزاف ناس فهم الو نفهم انا معاك. وي مسيو. نفس الشيء بالنسبه للخلايا العضليه يصير المسكيلة les cellules musculaires عندهم c'est quoi la fonction تاعهم c'est quoi leur fonction c'est le mouvement comment peut-on assurer un mouvement لازم تكون certaine élasticité لازم تكون élastique الخليه لازم تكون tendre ولازم تكون un petit peu لازم تجلس مرونة سيتادير assurer un mouvement كما تلقى روبو باغ اكزومبل ولا ميكانيزم تاع طوموبيل ولا اي حاجه لازم تلقى حاجه تنقل الحركه طق 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 لازم تكون واحد التكامل سي كلير كيما لا كريمايير هذيك نقل الحركه بالتعشيق دونك تلقاها هكذا
نفس الشيء بالنسبه للعضلات، لازم تلقى شي داخل في شيء يعني سيستم pour assurer la contraction musculaire et le mouvement. دونك سي بو سيت ريزون نلقى الخلايا العضليه تلقاها تختلف على الخلايا الاخرى لانها عندها هذه الوظيفه هذه. دونك وصلنا الى لي جلوبول روج. لو جلوبول روج هي عباره عن خلايا دمويه، سيرت صح. لو جلوبول روج سون دي سيلول هيماتيك، خلايا دمويه. فري او نو؟ فري. الو فري. Vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc je vous ai posé la question, ça. Vrai, vrai. Quelle est la fonction quelle est la fonction primaire du globule rouge? نقل Transport المغذيات أكسجين والأكسجين. نقل الغازات، نقل الأكسجين وتطرح الثاني أكسيد. Transport de l'oxygène. Un rôle de transport. والمغذيات. Ce sont des ballons. Ce sont des ballons. C'est comme un ballon. Ballon comme ça, tu fais le haut, tu as un bloc à la place. C'est clair? C'est ça les globules rouges. Alors, la fonction principale, c'est le transport. Donc, حاجة اللي تأثر الترانسبور كيفاش لازم تكون؟ سلسة. كيما الميزان باش ماشي سلسة، لازم تكون فيد على الانتيريور، لازم تكون فيد، لازم الحمولة تكون ناقصة. كيما المنطاد، المنطاد باش يطلع لفوق لازم يكون الخطرة توازن. الحمولة باش يزيد، الخروج نتاعو باش يطلع. هايوا دونك نطلع لك من ثاني كريات الدم الحمراء بدون نواة، يعني هذيك الحمولة الناقصة منها. Voilà, la correspondance entre la fonction et la morphologie. Donc, tellement que la fonction de transport d'oxygène est capitale, est fondamentale, est basique et indispensable pour le خلية. يعني كشغل دارت نوع من أنواع الخلايا متخصصة في هذه الوظيفة وجردتها من كثير من المميزات اللي تلقاها عند الكائنات الحية، تلقاها عند الخلايا الأخرى. نعرفوا أن النواة هي أساس الخلية، فيها الماتيريا جينيتيك هي اللي تحدد وظيفة الخلية اكسترا اكسترا. بس حتى لا سيلول دو globule rouge elle est spécialisée, tellement spécialisée dans la fonction de transport. Elle a passé très loin dans la différenciation. راحت بعيد في عملية التمايز حتى فقدت الخلية، فقدت النواة نتاعها، مما يعطيها عمر قصير جدا. نعرف ان الجلوبول روج عمره قصير جدا، شهر نورمال، حتى وظيفة ما يقدروا لا يديروا. شهر نورمالمون حياتها 90 يوم 90 jours. شهر او mois. 120 jours normal. Voilà. Donc 120 jours. 120 jours. 120. ما عندوش حياة طويلة. حياتها مدة قصيرة. L'âge de vie est très court. Ils sont spécialisés dans une fonction واحدة، fonction de transport. Donc ترفد تنقل وخلاص. أنا ما نظنش أن الكلوبيل روج تروح وتعاود تولي. سي بون، عندها une seule destination، عندها un seul trajet. Aller, retourner et c'est tout. C'est clair? Bon, on peut chercher ça, mais je n'ai pas la réponse. Mais moi j'imagine que les choses fonctionnent de telle manière-là. Parce que qu'il y a une différenciation, ou qu'il y a une grande quantité de globules rouges, ou qu'il y a une régénération consécutive et continue des globules rouges. C'est clair? Oui. Oui, monsieur. شوف الخلايا تاع الفيبروبلاست كيما كنت تشوفوهم، الخلايا الجلديه هذه سمعت الفيبروبلاست انا نشوفوا انهم جايين شويه متداخلين فيما بعضهم. سي كلير علاش متداخلين؟ بور اسيوري لو رول دو سوتيان، باش يعطوا واحد الدعامه للجسم تاعنا حنايا ويبقى متماسك هكذا، بور ان بتي بو ديمينيي لي بور، لا بوريزيتي نتاع جسمنا تكون ناقصه. دونك هما elles doivent se joindre entre eux، se sceller, de telle façon
à assurer une porosité très faible pour assurer la protection ça veut dire, du milieu intérieur. C'est clair? Ben, je pense qu'on va s'arrêter là. وعندنا خلايا أخرى تشوفوهم c'est l'hépatique, les spermatozoïdes, c'est le sanguin. Cellules épithéliales. Oui, c'est épithélial aussi. الخلايا الجلدية. هما les fibroblastes. Donc, est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? معلش, on va arrêter le cours, mais si jamais vous aurez des questions, n'hésitez pas. حددت فيها عملية التميز ها؟ تميز الخلايا نتاع الجلد. التميز c'est la différenciation. هي عملية مش معنى التميز. كاين خلايا برو les cellules mères, par exemple somatiques ou autre. Donc, on va تبدا عملية التميز. دونك درسوها مليح في البيولوجي. درسوا الخلايا. ها؟ نضج. ما نقدروش نسموها. نو ماشي النضج. باسكو الخلية إن فوا تنقسم خلاص ما فيكش عملية النضج. هذه اسمها عملية التميز. التميز عندها تاخذ شكل. تقدر تعاود تاخذ شكل باش تعرف كيفاش باش تأدي الوظيفة نتاعها. دوك كيما مثلا حنايا اصلنا واش اصلنا خليه وحده بنواتين. هذيك الخليه بدات تتميز حتى عطاتنا سات مورفولوجي تيبيك نتاع الاورغانيزم تاعنا حنايا، يعني بعمليه التميز. دونك كاين هذوك راهي بحوث تجرى على المستوى العالمي باش نعرفوا هذا التميز كيفاش يخلق. علاش الهدف مثلا باش من بعد ما نولوش نحوصوا على عمليه نقل الاعضاء لي جريف هذوك دي زورغانيتو. قال غير الخليه هذيك انا نحفزها، نحاول نوريونتي لا ديفيرونسياسيون تاعها باش مثلا تعطيني خلايا تاع القلب، ولا تعطيني خلايا تاع الدماغ، ولا تعطيني خلايا تاع النخاع الشوكي، ولا خلايا تاع الكبد، وانا نروح نزرع هذيك الخلايا في الجسم. ويلا دونك كي نفهموا عمليه سكنابيل لي سيلي سوج. هنا اسمهم لي سيلي سوج. كلير لي سيلي سوج عندهم قابليه التمايز. الخلايا الاخرى كلها وصلت لعمليه التمايز النهائي، ما تقدرش تولي نورمال. فقط بعض الخلايا اللي هما لي سيلي سوج عندهم هذه القابليه، قابليه التمايز. وكاين بعض الخلايا تقدر تجدد، ماشي تميز بصح تجدد. وكاين بعض الخلايا خلاص ما تنقسم ما تجدد، اللي هي الخلايا العصبيه. تعرفوا الخلايا العصبيه ما تزيدش، يعني اللي قالوا قلت له عصبون صيف يفقد هذاك الحساسيه، ما تعاودش تجدد. يعني جوسكا مانون مانيش عارف بروبابلومون في لو فيتور il arrive à rétablir les fonctions neurales perdues. Donc عليها الانسان مثلا يصاب بالشلل ولا دونك سي ديفيسيل qu'il soit guéri de cette maladie là. C'est clair parce que الخلايا العصبيه vraiment c'est irréversible. Le problème est irréversible. Donc, il ne faut pas vraiment rétablir la fonction. Monsieur. Irréversible. Oui. بصح لا كان واحد أصيب بالشلل من بعد يعاود كاين وين يعاود يولي له زعما الحركة ولا حاجة، هنا يسمى طول هاد الخلايا تاع الخلايا العصبية تعاود تولي زعما على حساب الجزء المتضرر. À savoir le degré d'atteinte du système neuronal. Est-ce qu'on a touché seulement le système périphérique ou non? Est-ce que l'intensité de l'accident est grave ou non? Mais c'est vraiment le taux de guérison dans les maladies neuronales, vraiment c'est très faible. Et si quelqu'un par mystérieusement comme ça, d'une manière miraculeuse, il arrive à rétablir les fonctions, donc voilà. Dieu est capable à tout faire. C'est clair? Dieu est capable à tout faire. يقدر حتى حجرة يحولها لك إلى ناقة. Donc ça, c'est l'œuvre de Dieu. Okay?
أفعى تتحول إلى عصا، عصا الأفعى. دونك كاين certaines choses qu'on peut pas vraiment savoir l'essence et l'origine, c'est clair. Et c'est des phénomènes difficiles à expliquer. Parce que ça relève du domaine de la métaphysique, du domaine de la providence. C'est clair. ما راناش نسمعوا أستاذ، الصوت راه يتقطع. سؤال أستاذ، سؤال. وي. هل عملية الاستنساخ ناجحة 100% كما يدعون؟ وهل يعني العلم الآن يقدر أن يصنع من خلية كائن حي؟ عملية الاستنساخ نسموها سي لو كلوناج، سي كلير. لو كلوناج. Le clonage, ou qu'il soit l'hybridation, toutes ces dénominations sont communes pour un seul processus, c'est le fait vraiment de jouer avec le matériel génétique. Avec le matériel génétique. تلاعب بالجينات. Tout ça, يرجع إلى اكتشاف يعني l'ADN. Arthur Kirchberger en 1900. Dans les 1800 du 19e siècle, il a découvert l'ADN. La structure applicative de l'ADN a été décelée par Watson et Crick en 1953, donc tout cela, qui ont بعد لنا لحقنا نظرية اسمها نظرية comment dirais-je, c'est la théorie héréditaire ou quelque chose comme ça. يعني النظرية الوراثية. Ça veut dire quoi? Ça veut dire toute génétique. يعني وصلنا إلى مفهوم أنه كل الخصائص اللي راهي تاع الكائن الحي الاصل تاعها سون دي جين، سي كلير. سي تيوري كمان اي فالابل، سي كلير. لحد الان يعني هذه النظريه، نظريه ليريديتي اللي فالابل. لا بروف كاين دي مالادي ايريديتير يعني يروحوا في كاع الاجيال، توت لي جينيراسيون. اون فوا لو جين هذاك اتانت، ça va descendre jusqu'au dernier progéniture. C'est clair. الاشكال نتاع l'expression des gènes نتاع الكلوناج سي لا stabilité. C'est clair. C'est la stabilité. معناتها stabilité نتاع هذيك الكاركتير. اسكو حنا عندنا نقلنا غير لا دي ان معناتها الخليه باش تاخذ الاوصاف نتاعها، هل فقط لازمنا غير لا دي ان وحده بيور، ولا لازم له لا دي ان مع الانزيمات نتاعو، لا دي ان بوليميراز، لا دي ان ليغاز وغيرها بروتينات اخرى ستركتورال تاع لا دي ان ولا لا؟ فوايلا. دونك ممكن التجربه تبدا، كاين تجارب سهله كيما النعجه دولي. تعرفوا النعجه دولي؟ وي. النعجه دولي هي اول حيوان يعني مستنسخ اللي عاشت 4 سنين. بصح سي سامبل. النعجه دولي واش هي عباره عن واش؟ جابوا مثلا ماتيريال جينيتيك من نعجه يعني واحده اخرى، وجاو حطوها في نعجه واحده اخرى. سي كلير. دونك ايزون فيدي لوف، هذيك لوف نحاو لوف، جابوا بيضه منها وبيضه منها، ياك نحاو لوف، نحاو لا دي ان هذيك، نحاو كاع لوف من لوف اون، وحطوا الماتيريال نتاع جينيتيك تاعها في لوف دو اللي فارغه. سي كلير. ومن بعد حطوا لوف هذيك حطوها في لوفير. في لوفير بيان لوفيل هذيك ماشي نحكوا الاف لوفيل. سي كلير. لوفيل حطوها في لوفير نتاع نعجه واحده اخرى. دونك ديك النعجه كبرت وعطاتنا النعجه دولي. سي كلير. هذه استنساخ، هذه عمليه استنساخ. بصح انا بالنسبه لي ماشي استنساخ، هذه عمليه نقل الماتيريال جينيتيك من معناتها من كائن الى كائن اخر. فهم؟ Monsieur, une question, s'il vous plaît. ما يخصش الخلايا. كومون؟ يخص الخلايا يعني في درسنا هذا، في لغة في عملية الصيانة يعني جرح ولا قلت لنا في الكور اللي فات باللي هذا الميتوكوندري ما تنقسمش ولا نجبد كي من هاك. يعني كي احنا عملية الصيانة تاع الجلد
هي عبارة عن خلايا مجاورة تتكاثر باش تبلع الجرح كيما هاك. هذا في لي فيبروبلاست، في الفيبروبلاست سيتو في الفيبروبلاست، يعني لان الجروح تكون على مستوى السيليكيتاني، على مستوى الخلايا الجلديه اللي فيها الفيبروبلاست. الفيبروبلاست عندها هذه القابليه انها تنقسم سريع، يعني انقسام سريع بحيث انه تقدر تبلع الجرح هذا. يعني أيوة. وكل خلية في الإنسان عندها ميتوكوندري. أيوة. لا ايوا دركا كي تنقسموا الميتوكوندري ما تجيبهاش من الخليه الاصليه، منين تجيب الميتوكوندري خاص بها؟ C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est clair. C'est une très bonne question ici. Mais أنا قلت لك بلي الميتوكوندريا تنقسم ما تنقسمش. ما تنقسمش. لا سمعت انا. نو تنقسم الميتوكوندري. قلت لك من بين الخصائص نتاع الميتوكوندري انها تنقسم، وانقسامها يكون انديبوندون دو لا ديفيزيون سيلولار، يعني قادر تنقسم 3 مرات 4 في الخليه قبل يعني انقسام الخليه. معناتها انقسامها مرتبط بانقسام الخليه على حساب وظيفه الخليه. وهم بعض العلماء اثبتوا خصوصا في الخلايا نتاع الافراز، كي نقولوا خلايا افراز شنو معناتها خلايا افرازيه؟ لازم طاقه كبيره باش الخليه تصنع واحد المركب. لقاو بانه مثلا في الساعه الفلانيه يكون عدد الميتوكوندري مثلا تكون 10، من بعد يجوا وقت الافراز تاع الهرمون الذروه يزيد عدد الميتوكوندري. فهمت؟ بالك الميتوكوندري كائن ولا اورغانيك ميستيريو. علاش ميستيريو؟ دوك راهم اكتشفوا انه 6 ميتوكوندريات 4 قادرين يندمجوا تولي ميتوكوندري وحده. يعني اثناء انقسام الخليه الميتوكوندري ثاني هي تنقسم وتمدها الخليه جديده. لقاو علماء واش لقاو ثاني؟ لقاو ميتوكوندريا تتبادلوا بين خليه الى خليه، ميتوكوندريا تروح من خليه تروح لخليه اخرى تجليسي وتروح. لقاو ايضا ان الميتوكوندري تقدر يعني تضمحل، ما تبقاش خلاص في لحظه ما تبقاش في الخليه. دونك سون دي فينومين ميستيريو نتاع الميتوكوندري، وهذا ممكن يدعم الاصل نتاعها انها يسموها اورغانيك سومي اوتونوم. الاورغانيك كي سومي اوتونوم يعني جزئيه بارسيالمون اوتونوم. علاش؟ لان عندها ادي ان تاعها وحدها، عندها ريبوزومات وحدها وتقوم بانتاج الطاقه. كاين بعض اكتشفوا انه ايضا الميتوكوندري تقدر تنقسم خارج الخليه، نقدروا نجيبوها في المخبر ونحطوها 2-3 وهي عايشه وتنقسم بصفه عاديه. وهذا يزيد يدل الاصل البكتيري نتاع الميتوكوندري، يقولوا ان هذا اصل بكتيري. فهم؟ بصح انا جوفي شيرشي باش نعطي جواب مليح لهذا السؤال اللي قلتي انت، يعني نتاع لي سيل ايبيثيليال كومون سو ديفيز اي افوار لو ميتوكوندري لا ميتوكوندري. مي فو توجور رابلي بلي ميتوكوندري تنقسم سو ديفيز مادام فيها لا دي ان تاعها تنقسم، بصح لقاو انه انقسامها تتحكم فيه النواه نتاع الخليه، يعني ما تحكمش عندها بصح لازم لها لو سينيال يجيها من النواه باش تقدر تنقسم. ميرسي. يعني نقدروا نقولوا باللي الميتوكوندري خليه منفصله، يعني ماشي جزء من الخليه. وي كاين لوريجين، كاين هذا مارغوليس اون 1973 في السبعينات، هو صاحب نظريه انه الميتوكوندري ذات اصل بكتيري، معناها كانت خليه بكتيريا. وقال لك كاين بزاف دي كاركتيرستيك كومين انتر ميتوكوندري اي لي سيل بكتيريان. كاين لا تاي، لا بريزونس دو لا دي ان، ميم لا دي ان كي داروا له لي سيكونساج عرفوا انه ادي ان يشبه ادي ان بعض البكتيريا. وخصائص اخرى اصلا فيها دوبل مومبران. لا مومبران الاول قالوا باللي جا من الخليه اللي متصص هذاك الميتوكوندري اللي كانت قبل البكتيريا، والغشاء الاخر هو تاع البكتيريا. دونك كاين بعض الدلائل تدعم، بعض الدلائل تنقض هذه النظريه، بصح النظريه فالابل. دوك نحسبوا الميتوكوندري من انواع البكتيريا. ها
الميتوكوندريا يحتسب من نوع من انواع البكتيريا. نو قلنا كاينه ان تيوري، كاين نظريه تقول بان الميتوكوندريا اصلا بكتيري. شوف هذه النظريات حنا واش يهمنا لا فالور سيونتيفيك نتاعها، هل تنفع لو ديفلوبمون تاع لا سيونس ولا غير كلام هكا كيما نقولوا كي غوليف دو لا سبيكيلاسيون. كاين كلام اللي يكون سبيكيلاسيون يعني في ليستوار او كور دو ليستوار صرا انقطاع من المعارف ما قدرناش نعرفوا، بصح هل هذا ياثر ما ياثرش؟ ممكن ممكن لا ممكن انا بالنسبه لي واش يهمني بزاف، يهمني مثلا نعرف دور الميتوكوندري مثلا في نشأة بعض الامراض، بعض المشاكل في لا دي ان تاع الميتوكوندري ياثروا على البصر، على نوعيه الرؤيه. كاين بزاف عمليه عامه تجي مشكل تاع الميتوكوندري ما توليش تنتج الطاقه مليحه، دونك الانسان يولي يعمى زي اصل الميتوكوندري. دونك هذه اسئله مليحه مفيده. اسئله تاع بكتيريا اصلها بكتيريا ما بكتيري واش ينفع يعني العلم، يعني اسئله مليحه طروحه علميه بصح ما نعطوهاش طاقه ونعطوها اهتمام كبير للمشاكل مقارنه بالامور الاخرى ذات الاتصال الوثيق بحياه الانسان. عليها ما تلقاش ديبا كبير عليها، ديبا انستونتاني ومن بعد صايي الناس ما توليش تديها بيه. اوكي. La mitochondrie fait partie du matériel de la cellule, comme le noyau, il y a la mitochondrie, le ribosome, les nucléoles. C'est un organisme intracellulaire. La mitochondrie, c'est un organisme intracellulaire. Mais le problème, c'est que tellement, c'est l'aspect morphologique de la mitochondrie. Et ça veut dire le fonctionnement ça veut dire spectaculaire de la mitochondrie هو اللي خلانا نستطرح هذه الاسئله كثيره. اصلا لقاو ما كان حتى اورغانيت انترسيلير عنده لا دي ان ابار الميتوكوندري والكلوروبلاست. D'ailleurs, الميتوكوندري والكلوروبلاست ce sont des frères. Ce sont des frères, bien des sœurs. C'est clair. كيما الميتوكوندري كيما الكلوروبلاست. والكلوروبلاست معناتها كاين اللي يقول لك هي عباره عن بكتيريا مقبل كانت تقبل الفوتوسينتيز دخلت لا بلونك ولات عندها تخدم لا تي بي تاع يعني من بعد صرا بيناتهم ان سامبيونس. يافي ان سامبيونس entre chloroplaste et mitochondrie et la suivie. La mitochondrie a des capacités que d'autres organismes n'ont pas. C'est le cas de l'indépendance. La mitochondrie, elle est partiellement indépendante de la cellule. La mitochondrie peut subdiviser n'importe quelle cellule. La mitochondrie, c'est une petite protéine. اشرب لي الميكروفون باش تسمعوا البروف. Ok. Donc, voilà, qu'il y a des questions philosophiques quant à l'origine de ces organismes-là, d'où vient, et aussi pour comprendre le dysfonctionnement. Est-ce que le dysfonctionnement de la mitochondrie va mettre en péril la cellule ou non? Est-ce qu'il va endommager la cellule? Comment le réparer? Est-ce qu'on peut réparer la mitochondrie en essayant de rétablir la fonction génétique de نخدموا بلا بي ان تاعها نريغلوه فيه مشكل فيه ميتاسيون كيما صرا الميتاسيون تاع النواه الخليه ou bien non. Donc c'est pour ça la mitochondrie suscite une polémique et un débat particulier. Il dit à la particularité fonctionnelle de mitochondrie. Oustad, le rôle principal de la mitochondrie, c'est la synthèse des protéines. C'est la synthèse d'ATP, c'est la production d'énergie, c'est l'ATP. C'est beaucoup plus. Ah, l'ATP, la production d'énergie. Les ribosomes, ça, ah oui, merci. Les ribosomes sont spécialisés dans la production des protéines, des polypeptides, des acides aminés, certaines hormones. Mais la fonction principale de mitochondrie, c'est la production énergétique. C'est l'usine. يسموها
c'est le générateur énergétique de la cellule. C'est le générateur, celui qui génère l'énergie. C'est clair? La production d'ATP. Oui, lorsqu'on dit l'énergie, il y a différentes formes d'énergie. Quelle énergie sous forme de chaleur ou quelle énergie biologiquement utilisable. C'est le cas de l'ATP. L'ATP, c'est la forme d'énergie biologiquement utilisable. Pourquoi? Parce que la liaison entre le 2 piliers et l'ADP est très riche en énergie. Yani, une fois l'ATP sont cassés, sont scindés en deux, en ADP plus 2 piliers, ça va expulser une énergie. L'énergie sera capturée, bien sera captée par les composants cellulaires pour faire marcher des enzymes ou d'autres mécanismes cellulaires. Okay? Quelle d'autres formes كاين d'autres formes d'énergie. يعني جسمنا يقدر يخزن الطاقه في لا تي بي وكاين مركبات اخرى اللي تخزن الطاقه بصح لا تي بي هي اللي تخزن اكبر عدد من الطاقه. جيسكا مانو chaque fois il faut être modeste. انا ماذا بيا حتى هذا الفكر يكون عندكم. Il faut être modeste dans le savoir lié en fonction de notre client. نقولوا jusqu'à maintenant, jusqu'aujourd'hui. Parce que demain, probablement, il y aurait d'autres apports scientifiques يكون إضافات علمية جديدة في هذا الميدان هذا. Probablement نلقاو d'autres molécules qui sont plus productives, plus énergétiques que l'ATP. C'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, la science n'a pas parvenu à cette réalité-là. Mais probablement demain, dans le proche futur, il y aura d'autres connaissances, d'autres choses-là. Pourquoi pas? Ok? Donc il faut toujours, il faut avoir une modestie scientifique. Il faut faire preuve de modestie scientifique. C'est bon? C'est bon. Oui, c'est bon. Oui, monsieur, c'est bon. Je pense qu'on a vraiment dépassé largement le temps du cours. Donc ça, c'est considéré comme 2 ou 3 séances, comme vous voulez. S'il n'y a pas d'autres questions, donc c'est le moment de partir. Et je vous remercie infiniment pour votre assiduité. Le 8h de matin, c'est un bon moment pour présenter les cours, monsieur. C'est pas bien pour tout le monde. Probablement, c'est pas bien pour tout le monde. J'ai essayé ça. Lorsque tu es incité à partir à l'université, donc tu vas se réveiller très tôt le matin, tu vas prendre le bus. À la maison, se réveiller seulement pour assister à un cours en ligne, c'est pas évident. C'est pas évident pour tout le monde. C'est clair? C'est pour cette raison que je préfère donner le cours au soir. C'est bon? Est-ce que j'étais convaincu? شكرا أستاذ درس شيق شكرا. Ben, c'est moi que je vous remercie. Vous êtes toujours Merci. C'est jamais... Attends. Juste une petite précision. Avant de partir, s'il vous plaît. Merci, Oustad. Attends. Restez connectés, s'il vous plaît, pour un instant. Oui. بالنسبة le travail que je vous ai demandé à faire. وي مجال دراسته ما فهمناش واش معناتها. مجال الدراسة يعني هو بماذا تهتم لا بيولوجيسية بماذا تهتم؟ يعني ديروا لنا ان انغوجيسترومون اوديو عندكم هذاك اللوجيسيال تاع ريكورد هذاك انغوجيسترومون سجلوا به وي حتكون سو فورم دو ام بي 3 ولا فيشي اوديو نابورت كال ومن بعد روحوا كليكوا عليها ديروا بارطاجي وبعثوها بار ميل ولا روحوا الميل تاعكم ديروا فيشي اتاشي حوصوا عليها في الاوديو وين راهي ميم فيشي اتاشي نورمال وجوانتوه مع لو ميساج et vous me l'envoyez facilement. C'est clair?
اوكي. باردون مسيو، بيولوجي جينيرال ولا بيولوجي سيلولار؟ بيولوجي Cellulaire. جينيرال سيلولار. Moi, j'ai dit, c'était quoi la question? C'était la اسكو biologie. هاد لافوكا اللي نبعثوه ليك Oui. غير بيولوجي جينيرال ولا غير Non. بالضبط بيولوجي سيلولار؟ Bon, j'accepte toutes les réponses. C'est clair. Que ce soit vous parlez de la biologie démonstrative ou bien la biologie cellulaire, pour moi, c'est pareil. L'essentiel, mon objectif, c'est quoi? C'est de savoir à quel degré vous avez assimilé les notions et à quel degré vous êtes capable à s'exprimer, ou bien à exprimer vos connaissances. C'est clair? Oui. Parce que ça fait partie de compétences que j'aimerais bien voir chez vous. De pouvoir, tout d'abord, chercher les informations, les bien organiser et les bien exprimer. Et savoir les bien communiquer. C'est clair, c'est ça mon objectif. Oui. Moi, je cherche pas problème, soit biologie générale, soit biologie cellulaire. Ouais, l'essentiel, il faut être précis. Et vous لازم تكونوا عارفين qu'est-ce que vous voulez dire. C'est ça l'objectif. C'est clair? على خاطر شو درت على بيولوجي جينيرال راح تكون بيولوجي سيلولار غير جزء منها، يسمى ما نحاش نتعمق فيها. Oui, l'essentiel, il faut juste respecter le temps imparti. Vous avez maximum une heure, une minute, 30 secondes. Il faut adapter le contenu au temps alloué ou bien au temps imparti. الوقت المحدد. إن شاء الله. إن شاء الله. Votre limite dans le temps et l'espace. Merci, monsieur. Bonne nuit. Ah ben, voilà, je vous remercie. Je vous souhaite une très bonne soirée. Monsieur. Oui. Monsieur ce travail متعلق بلي كور اللي فاتوا باسكو هذه أول حصة عندي أنا. À partir de cette séance-là, تقدري تجيبوا صوالح. S'il vous plaît, la séance, elle est enregistrée. Donc, je vais la diviser tout à l'heure, Inch'Allah. Et pareil pour la séance passée. La séance dernière, où ça se fait couper et tout. On a fait une demi-heure, ça a coupé. Pareil, même la séance, elle est bien enregistrée. Je vais la mettre en ligne très bientôt, Inch'Allah. Je suis en train de traiter le fichier et de couper les parties qui sont comme avec marginal. Donc, on a copié et je laisse uniquement le cours. C'est clair? Et vous l'aurez très bientôt, Inch'Allah. C'est clair? Donc, oui, monsieur. Je vous remercie et à la prochaine, Inch'Allah. Bon. Merci, monsieur. Monsieur. Oui? Dernière fois. Oui? غادي تحط الدرس اليوم. Comment? Au revoir, messieurs. حط لنا PDF. Oui. من بعد نحطوا لكم, il n'y a pas de souci. C'est monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir, messieurs. Au revoir. روعة درس اليوم. ما شاء الله زين. أول مادة تسقل لينا خاطرنا مورا داك وجع الراس اللي كنا نفوتو فيه. غير سكتي والله. صح من بعد شوفوا لي الكور اللي فات ما باتيش لي شيماء. نتاع واش؟ اللي قلتي باتوا الوحدة وانا مش عارفة. أنا نروحي ما وصلنيش. أنا تاني ما وصلنيش. شكون اللي راه عندها هنايا؟ شكون سكينة هي اللي كانت كيسموها كانت بعت لها هي واحد الفيديو كيما هكا. ايوا مش عارفه هي كيفاش دارت ولقاتو